Hi guys! Hi guys! Today, let's open. So karon na ami chocolate Dubai dere pinadala ni Mami, and then amo ni siyang i-try for the first time, di ba? Yes, sir. So nakita niyo ni we have here chocolate Dubai, and i-try na mo ni siya karon na as in karon na jud. Yes sir. So we have pistachio kunafa. Then naapod oy, what's this? Dubai Dubai chocolate kunafa pistachio. Here. Okay. Actually, kakuya ra dyan ni dapat, pero line po kay si kuya rin magkaon-kaon. Madaw dyan ng teeth, no? Then, next is na po'y cocoa melts. Kuan gyapon siya, Dubai chocolate, pistachio kunafa chocolate, this one, oh. So, thankful kayo mi kay Mami niya. Gipadadaan mi ani, no, kay requested by Kuy Koy. So, si Manghod is nag-sleep pa dere. So, perfect timing nga, nakasleep si Manghod kay taste mi ani, di ba? Bakoy, tingog po. Yes, sir. Okay, tapos si Manghod, nakatulog, tapos na ganun. Sleep si Manghod. So, Let's open this. so dali na mi sa kwarto mag-try ani guys para mabantayan ra po namo si Manghod. Yeah, so start na nato. Okay, asa matunahon? Kani. So napod ay mi diri ay mga abubot guys, gyapon pistachio yun. Kani uban ani kay nahatag na namo sa among gipang hatagan o hatag na mi ani, so tulo na lang kabuk na bilin ani, pero kaning tulo is ano dyan especially for kuy and mama char. Dili mo try ra before naman ni mahurot. Sige na, try na to kanya. Let's go. Are you ready? Are we ready? Are we all ready? Okay. Open. Wala kayo ni Frozen. Wala taga-prepare og wipes ko eh. Try. Oh God. Sige, may Dili chocolate. kayo siya. Nalanay siya kuy. Kayo tumang gitanggal na yun kuy. Yan, may chocolate. Pera na eh. Hello, chocolate siya. It's amazing. Wait sa. Pakita. Ano? Ay, sige rapi. Nahinaw ka. Bitaw nang hinaw. May daan guys before may matry ani. Pakita ko. Okay. Wow. It's like that. Ito, one ko. Okay to ako yun. Lamig kayo ko eh. Super yummy kasi siya. Lamig kayo siya. Promise. Sa imong, rate. 1 out of 10. Ay, rate from 1 to 10. 1 million out of 2,000. Ay. Amazing. Lamig ko siya. Perfect. Lamig kayo siya, promise. Saman na siyang i-keep. Wala na yun. Karon po makatilaw among family po din tawon diri. Yan ang pama. Lamig kayo. Yummy. Next. This one. Ngayon, dali-dalion kayo. Basin mo mata si Manghod. Mag-brush na yung teeth after ani, ha? Okay. Lamig kayo siya, guys. Tinuod yun na ilang ingon as in. Wow. Golden bar. Ay. This is luxury chocolate. Look. Wow, di na mo mapakita guys, kaya nag-melt siya, kaya amo man din siyang gitanggal, pero ito na siyang ipakita. So, oh my God. Try. Now it's up to 7 degrees. Saan mo ko istorya? Mas bet na ko tong una, ikaw? Mas bet na ko tong una, ikaw? First one. First one na. That's really good. The yellow thing was bad. Kita. The yellow thing was bad. Lamig man siya, pero mas lamig tong una, di ba? Although lamig man siya, pero mas lamig tong first. Saan mo ika-rate? From 1 to 10. 8.10. 8.10. Katong gani ha? From 1 to 10. 10? Same. Ako karon. Ito na ako mga 9. Amazing. Have cocoa melts. Cocoa melts na po siya. Katong ganyan kay kuan mo. Dolce manik. Kaning ikaduha.
Piscari is Chocolate. Loca. Don't check. Loca don't check. And the third one is cocoa melts naman. Nag-melts jud siya, literal. Vegan pasta. Nag-melt jud siya. Nag-melt jud siya, literal yun. See? Nag-melt jud siya kaya man din ganyan ra man nang itanggal. Yummy. Nag-melt jud siya. 6. 6. Ako mga 8. Okay, handa ko niya. Naka-highest to lowest na taste. Highest to lowest ba ang term? Unang medyo i-compare silang tulo. Nagsugod yung misap. Pinakalami, lami-lami, ug least lami. So, mara to guys. We hope nga nag-enjoy mo sa among chocolate Dubai Kunafa review nga iba from Mami. So, thank you so much Mami kay gitagaan mi nimo og gayipadahan mi nimo og chocolate from Dubai. Chocolate Dubai. So, Chocolate na-try na mo Dubai. siya. Bye-bye. Actually, lahi man siya tanan guys, but not just sila differences kaya na po highlight po sila brand. Ba, so, Bye. guys, bye! Bye. Hi! Nag-wake up na siya. Hi! Nag-wake up. Ay! Love you.